إبراهيم وعلى آله وصحبه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kita mengkabar sedikit maklumat ke Ramadan, Quran numero 9. Lazima kama discours le moyen ou juste me expliquer comment est à ton fort et chambre et après. Tamit खबर છે કે maklumat ke Ramadan એક Quran numero 9 કે જેની અંદર તાકીદ કરવામાં આવે કે આપણે કુરાનને પઢીએ એને હિફ્ઝ કરે જેટલું આપણે એની અંદરમાં કુરાન બાબતમાં આપણે મહેનત કરી. તો આની અંદરમાં આપણા બચ્ચાઓ જે કામ કરી રહ્યા છે એની અંદર લાજવાબ છે. અટાણે જે આ લોકોને તોહફો આપી રહ્યા છે હું એક એક નામ લઈશ અને બચ્ચાઓ તમે એક એક અહીંયા આવતા જજો. આ લોકો જે કામ કર્યા છે એ છે કે અમે આ લોકોને હિફ્ઝ કરવાનું કીધા હતા. જે સૂરા આ લોકોને ના આવડતા હોય આ લોકો એમનું હિફ્ઝ કરે અને અમે ખાસ સ્પેશિયલ જ્યુરી રાખ્યા હતા કે આ લોકોને ઇન્ટરરોજે કરે આ લોકો જે હિફ્ઝ કર્યા હતા એના બારામાં. અને આમાં એક વસ્તુ અમે en plus difficulté રાખ્યા હતા et on a remarqué que tous les enfants ont joué le jeu ou tout le monde l'a appliqué, c'est que એક સૂરાનો au moins તર્જુમો આ લોકોને આવડવું જોઈએ અને એ સૂરા ઇખલાસનો. સૂરા ઇખલાસ કે આપણે દરરોજના નમાઝની અંદરમાં એને પડતા હોય છે. તો એમનો મર્તબો એનું ખાજુશો યા આપણે શું પડે છે એ જાણવું આપણા માટે જરૂરી છે. આજે હું 30 વર્ષથી નમાઝ પઢું છું પણ મને સૂરા ઇખલાસનો તર્જુમો ના ખબર હોય તો અફસોસની વાત છે. તો આ નાનપણથી જ્યારે આ લોકો શીખે કે આ લોકો શું પડી રહ્યા છે તો આગળ જતા જ્યારે લોકો નમાઝ પઢશે તો ઓમાં આ લોકોને ખબર હશે કે આ લોકો શું કરે છે. અને આનું justement intérêt આ હતું. તો આ લોકો અમુક સૂરા શીખા હતા અમે આટલે જે નહોતા કર્યા આ લખી આ લોકોને જેટલા સૂરા આવડે અને હું તો રોતો એની અંદરમાં પણ જે આપણા પ્રોફેસરો ઉપર મદ્રેસાના ની અંદરમાં જે આની અંદરમાં ભાગ લીધા છે ખરેખર આ કામ લાજવાબ છે. કારણ કે બચ્ચાઓને શીખવાડવું આ એક આઝીમ કામ છે. અને હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે જ્યારે ઇમામ હસન અને ઇમામ હુસૈનને આ લોકોનો ઉસ્તાદ જ્યારે સૂરે અલ-હમ્દ શીખવાડે છે ત્યારે ઇમામ આટલા તોહફા એમને આપે છે કે ઓલો ઉસ્તાદ અજબ થઈ જાય છે કે મૌલા આ એક સૂરે અલ-હમ્દ શીખવાડવામાં તમે આટલું મને આપો છો તો એ કે જો તને ખબર હોય કે સૂરે અલ-હમ્દ અને કુરાન શીખવાડવાનું અજર શું છે તો તને આ પણ ઓછું લાગે છે. તમે વિચાર કરો કે જે ઉસ્તાદ આપણા ઔલાદને શીખવાડે છે એ પણ અજર કેટલું છે. તો આ લોકોની સલામતી માટે સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. હું વિનંતી કરીશ મારા બુઝુર્ગો પાસે બે જણાને હું ઊભો કરીશ અને મારા બાજુમાં આવી જાય કે આ લોકો આપણા આ બચ્ચાઓને તોહફા આ લોકોના જે છે એ લોકો આપે. અમે એક નાનકડું ડિપ્લોમ તૈયાર કર્યા છે અને એક તોહફો પણ લોકો માટે અમે તૈયાર કર્યા છે કે ઇન્શાલ્લાહ તમારા મુબારક હાથે તમે આપજો. તો હું વિનંતી કરીશ માવતર ઉમી ઇસ્લામ પછી ઓળખવામાં આવે છે તમારા પાસે વિનંતી કરીશ કે તમે અહીંયા આવી અમારા બાજુમાં ઊભા થઈ જજો પ્લીઝ. અને ત્યારબાદ સાકિબ પછી હું વિનંતી કરીશ કે તમે પણ અહીંયા આવી જજો મારા બાજુમાં પ્લીઝ. અને તમારા મુબારક ખાતેથી આ અમારા બચ્ચાઓને તમે તોહફો પેશ કરો. એક એક નામો લેતો જઈશ. બચ્ચાઓ, les enfants, vous m'écoutez. તમારું નામ આવે quand vous entendez votre nom, vous vous levez et vous prenez votre diplôme et votre cadeau, s'il vous plaît. D'accord? Donc vous récupérez votre diplôme et votre cadeau. Bayraouma on vianti karis behen mesbin tanji basi ke pote par ubate se zahmat uthave ane mari muhaddar tanzima fanjune ke pote par zahmat uthave ane apra aulad ne alukuna mubarak hadith ato pesh kare. Sallallahu alaihi wa sallam.
Hussein Umaira Fatima, Hussein Umaira Fatima, Lada Aliza Fatima, Lada Aliza Fatima, Mahmoud Ali Mahira, Mahmoud Ali Mahira, Nassor Shafia, Nassor Shafia, Banjou Siana, Banjou Siana, Banjou Mesa, Banjou Mesa, Wali Malia Fatima, Wali Malia Fatima, Kassam Cheney Hasnain, Kassam Cheney Hasnain, Hassan Ali Asma, Hassan Ali Asma, Merali Jiva Mayan, Merali Jiva Mayan, Akbar Ali Maria Fatima, Akbar Ali Maria Fatima, Hassan Ali Alia, Hassan Ali Alia, année de Martin de Presse qui est écrit au Badal et dans le 17. Mahmoud Ali Hayan, Mahmoud Ali Hayan, Ali Bhai Zahara, Ali Bhai Zahara, Hossein Ali Basram Ali, Hossein Ali Basram Ali, Issouf Ali Jiban Javad, Issouf Ali Jiban Javad, Ayaz Hussein Ali, Ayaz Hussein Ali, Hassan Ali Pirbay Farhan, Hassan Ali Pirbay Farhan, Hossein Ali Nabid, Hossein Ali Nabid, Kassam Chenay Imran, Kassam Chenay Imran, Hossein Ali Basram Hassan, Ali Bhai Hana, Ali Bhai Hana, Danji Zahara, Danji Zahara, Molu Soumaïa, Molu Soumaïa. Les enfants, s'il vous plaît, venez ici, comme ça on peut prendre une photo de vous, alignez-vous ici, s'il vous plaît. Salam Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci saja saya kasih dulu heran dia. Ini baca alhamdulillah syukur tamaro. Habe આપણે ઈદ હોય કે બધાની ઈદ હોય એમને કે બસ જે શીખા છે એ લોકો માટે છે ઈદ તો ઇન્શાલ્લાહ બધાની ઈદ છે આજે અને આપણે આ વર્ષે એવી રીતે વિચાર્યું છે કે આપણે જે આપણા બાળકો છે તેઓને આપણે એવો કાદો આપીએ કે જેથી કરીને આપણા બધાએ સાથમાં એ કાદોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ યાની કે એવી રીતે કહીએ કે આ કાદોથી સાથે સાથે આપણું એક ઇવેન્ટમાં પણ થઈ જાય અને આપણે બધા સાથમાં મળીને આ કાદોથી પ્રોફિટ કરે તો આ કાદો એ છે કે આપણે બાળકો વાસ્તે બે જગ્યાએ લાઝા ગેમનું રાખે છે ઇન્શાલ્લાહ બધા બાળકોને આ બે જગ્યાએ લાઝા ગેમ મળશે આનું હેતુ એ છે કે આપણે બધે સાથમાં મળીને ઇન્શાલ્લાહ મહેનત કરશું કે એવો દિવસ આપણે રાખીએ કે બધા બાળકો સાથે જાય અને જે મારી જોડે આવું એ આવી શકે ઇન્શાલ્લાહ જેને accompagner હોય તેઓ કરી શકે ઇન્શાલ્લાહ તો આ date fixée નથી donc આ ticket છે બધા jusqu'au 31 décembre છે એ તરીકે છે કે આપણે સાથમાં મળીને કરીએ હવે જો એમ હોય કે ઘણા આવી શકે કારણ કે બીમાર છે કે vacances છે કે બીજા કંઈ છે અને નથી શકાયું તો તમે એ વાપરી શકશો બસ આનું એક જ condition છે કે આ ticket છે ને તમે ઇન્શાલ્લાહ મહેનત કરજો કે en groupe તમે કરો parce qu'il faut un groupe de 6 pour pouvoir utiliser ces tickets d'accord પછી या तो આપણે બધે સાથમાં કરીએ या તો પછી જેઓ ના આવી શકે તો તેઓને માની શકે થોડા દોસ્તો સાથે આ બાળકો અને બાળકીઓ બધે માટે છે ઇન્શાલ્લાહ તો અમે તમને નામ નહીં આપીએ કારણ કે આ cadeau છે c'est pour tous les enfants de 7 à 79 ans 7 à 16 ans c'est vous voyez 79 ans déjà vous voyez 7 à 16 ans જે ક્લાસ આપણા મદરસાના જમાતના જે પણ બાળકો છે તો s'il vous plaît તમે બધે અહીંયા ઊભા થાઓ હું વિનંતી કરું છું
ઉમી ચાચા ઉમેદ લદા પાસે તમે માંગવાના હોય તો તમારા મુબારક હાથી જે બાળકોને આપો અને હું આપણા રોશનવાળા પાસે તમે વિનંતી કરીશ તમે પણ આવી શકો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારા મુબારક હાથેથી તમે આ બાળકોને આપો ઇન્શાઅલ્lah અને tous les enfants s'il vous plaît vous venez chacun son tour même ceux qui ont déjà eu des cadeaux vous avez encore le droit d'avoir ce cadeau tous les enfants vous avez ce cadeau inch'Allah de la part du Jamaat bravo અને તમને આપવામાં આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ s'il vous plaît તમે બધી જતી કરો તો આપણો ટાઈમ ના જાય donc levez-vous tous les enfants chacun son tour vous levez on va pas les appeler parce que on n'a pas la liste de tous les enfants du Jamaat allez bismillah sallu ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad शाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं लगाते हैं किनारे लगाते हैं किनारे जो चेहरे मुस्कुराते हैं अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं हमारी बंदगी मौला हमारी जिंदगी मौला नबी ने कह दिया मौला जिसे बस गए मौला सिखाया माने अपनी लोरियों में या अली मौला सिखाया माने अपनी लोरियों में या अली मौला गदीरे खुम का किस्सा गदीरे खुम का किस्सा अपने बच्चों को सुनाते हैं अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं J'ai Barako entre 0 et 6 ans, 4 à 6 ans plutôt. J'ai eu un cadeau de la main qui était au Nataché, au Matopon. Cadeau aussi, je suis à la Kabalse. J'ai un ami qui est là, on va être Inch'Allah, merci. Donc, après, Barako Vaste, Buzugo Vaste, cadeau ici, Inch'Allah, qui est Madame Mati cadeau ici, Alhamdulillah. Buzugo Mati cadeau ici, Inch'Allah, Ramadan, et le carré, Amadran, qui est le carré là, mais Inch'Allah, je dirais, तो बुजुर्गों तो मैं मैसेज दे आओ जी इंशाल्लाह काले आए वक्त सलाम बनाना चाहिए इंशाल्लाह बस आप लोगों की दुआ करो तो तबार बने हमारे से काले तबार करें से आधार इंशाल्लाह काले अपना मसले आओ जो यहाँ साथ हमारी में इंशाल्लाह जो जिस वार मुझे प्रोग्राम से साथ में कर सो हमें चेलू आपे रमजान दरमियान जे शेख अपना साथे आपे काउत राखी थी तेमा पण બધા ભાગ કર્યા હતા તો આપણે જે રીતના બધી મહેનત કર્યા કાંઈ ના આપણે બરાબર ના કહેવાય તો અમે એમ વિચાર્યા છીએ કે હા હું શેખ અફસરને આપું છું કે હું તમે ઇન્શાલ્લાહ સમજાવશે કે કેવી રીતે આ તોફો આપશો Donc après 40 sessions à Ikata, si je ne me trompe pas, on a eu 3 sessions, donc une fois Kaout, 2 fois Quizzes. Et Niederman a placé à chaque fois podium à tous les 3 premiers. Donc à Niederman, à mes évites habituelles, c'est que la deuxième on donnera au premier de chaque quiz. Donc on a les 3 premiers des quiz. Donc pas les 3 premiers de chaque quiz, les 3 premiers de tous les 3 quiz. Donc on a le premier quiz d'Ayaken, s'il te plaît, mets-toi ici. Deuxième quiz, Mahmoud Hussein Abbas, s'il te plaît, mets-toi ici. Et troisième quiz, Fazalami Hadi, qui est donc à Aprakan Barakou Hata, qui est là les quiz, Néderma Pelat, Sia Hata. Donc,
30 années, Inch'Allah, et Kofo Abso, ils auront chacun droit à leur cadeau. Année deuxième, fin, Soudi, Mahada, que vous ayez tous des bonnes réponses. Quand vous avez participé et que vous avez eu votre nom, Tamarunam et tirage au sort, Nienderma, Miraxo, année 30, mais Tofa, Tamaramate, Ame, Raïkat, c'est pour ceux qui seront tirés au sort parmi tous les participants, excepté les trois. Alors pour la Tranunam, on est Kadine, ils n'auront pas droit au tirage au sort. Donc, comme vous voyez sur mon écran, ceux que j'ai mis en vert, je les ai enlevés de la liste. Donc, Daya Kane, Fazerani Hadi, parce qu'on a déjà eu un cadeau, donc les autres jours, je l'enlève automatiquement son nom. Mahmoud Hussein Abbas, encore Mahmoud Hussein Abbas, Daya Kane, Fazerani Hadi, et après on a là, donc Fazerani Hadi, Daya Kane, sachant que Abbas était absent le dernier jour, c'est bien ça, hein. Donc ces 5, 2, 3, 6, 8 noms, je les ai enlevés du tirage au sort. Comment on va procéder au tirage au sort? Donc vous avez toujours l'écran derrière vous. Pour respecter l'écologie, on n'a pas fait des impressions de papier. On a choisi un site sur lequel j'ai mis tous les noms, donc des 3 jours. En enlevant, j'avais 88 participants. On a passé totalement. Donc, 3 et 2, ça fait 8. Si j'enlève 8 noms, ça me fait 80 noms. Vous voyez là, il y a bien écrit 80 éléments détectés. Donc, j'ai bien 80 noms sur ma liste. D'accord? Des chiffres, c'était un repère pour moi, et comme j'ai fait copier-coller, je n'avais pas le temps d'enlever tous les numéros un par un. Mais c'était juste un repère pour moi pour effectuer le tirage au sort et pour recenser tous les participants de chaque quiz. Donc là, je vais importer les noms. Donc là, vous voyez, j'ai tous les noms qui sont là pour le tirage au sort. D'accord? J'ai déjà enlevé les 8 personnes. J'ai 80 noms à ma disposition. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer tirer au sort. Zénina, et comment afficher ça, ça sera notre 4e vainqueur. Et pour le prochain tirage, automatiquement, cette personne, elle sera enlevée. Jo enam faribar c'est parce que pour des trains, je participe donc on enlèvera, on refera un tirage au sort. Chaque personne a droit à un seul cadeau, il n'a pas droit à 2 cadeaux. On est bien d'accord? Si vous avez des questions par rapport à ça, je suis prêt à répondre avant qu'on lance le tirage au sort. C'est bon, voilà, c'est je donne le tout, voilà, tout ça, voilà, Muhammad wa Ali Muhammad. Mais comme Rosanali, Ali et Hasnan, si on est joué à 2, si vous êtes tiré au sort, vous savez choisir entre les deux qui va garder le cadeau. Non. Soit je prenais le nom de 1, soit je ne prenais personne. Donc j'ai pris les deux. Vous voyez entre vous deux qui va prendre le cadeau. Moi je ne peux rien faire malheureusement. Soit je vous élimine, soit je laisse les deux. Je ne peux pas choisir entre deux enfants qui ont mis leur nom. Donc effectivement, vous allez voir par exemple le Rosanali David Hassan, dans certains Rosanali Ali et Hassan. Le mot est téléphone matisate Rima, oui. Tumarugi ko tu man tebe masih eknekat na kuya benekat na tuwen me na mereka so panu logo to raki sakto ada realite non kalau kita jani ese que cadeau les musées ani qui les papiers cadeau les musées donc ils vont voir dans ce inchallah salam ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad bismillah Lada Nila. Donc ça sera notre première gagnante aujourd'hui. Salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, parmi les deux cadeaux est Lada Nila et Moïse, Inch'Allah. Là, je vais refaire un autre tirage au sort et vous voyez en bas, refaire sans Lada Nila. Donc, automatiquement, elle sera enlevée de la liste. Il n'a pas tué Yahweh. Quand je plein les quiz vont participer, c'est possible qu'elle va revenir. À ce moment, je relance un 3e tirage. On est bien d'accord? Oui. C'est là. Daya Kenza.
Donc, machallah, a pris des cadeaux, c'est des c'est normal, on avait 3 garçons, donc il fallait quand même que chez les femmes ça va. Allez, le tirage a fait que B, voilà, vous écoutez ça, voilà, Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Alors, pour les 3 cadeaux, on vient un petit calice. après on va trouver Banji parce que vous pouvez venir à Vime si vous pouvez de l'acteur qui vous savez, c'est à part mon vilain petit calice. Quindi un vilain petit calice ma autographique ma oggi parce que vous pouvez venir à Vime c'est l'acteur qui vous savez si vous pouvez. Allez, mon bilan psychologique mental, amir kecil apa sih kita ini arti ini dua kali atau kau apa baca oleh page versi UK. Al-Muslim terima kasih wala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Les enfants, vous pouvez passer, c'est le même cadeau pour tous les 3, donc vous passez chacun avec un pardon s'il vous plaît pour récupérer votre cadeau. Salam ala Muhammad wa Ali Muhammad. बस आपको हमारे इस प्रोग्राम में खत्म है इंशाल्लाह आगे तो मैं कल याद थी बस परिवार याद है हमारा से काले आज रात में से दराज જોઈ તમે જોઈ શકો છો ઇન્શાલ્લાહ પર કાલે સવારના 5:30 ઇન્શાલ્લાહ નમાઝ સુબહ બાજમાં અદા થશે અને 6:30 વાગે ઇન્શાલ્લાહ નમાઝ ઈદનો પ્રોગ્રામ શરૂ થશે તો જેના દરાજ જોઈ શકો તમે મેસેજમાં સવારના પ્રોગ્રામ જો શું resulta કે હું મદદ કરતો જોઈ पर इंशाअल्लाह काले सवाल नबी बदे यहाँ पे हाथ हंसो इंशाअल्लाह बस अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद तवज्जो